Raja Yordania Abdullah II kekeh menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menampung warga Palestina yang direlokasi dari Gaza. Penolakan ini disampaikannya bahkan ketika ia sudah bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada Selasa 12 Februari 2025. Padahal di depan Raja Yordania, Trump belak-belakan soal rencananya terhadap Gaza. Lalu bagaimana dinamika pertemuan Raja Abdullah dan Trump ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Raja Abdullah II menyatakan kepada Trump kalau ia tetap menentang rencana Presiden AS itu untuk membersihkan Gaza. Sebelumnya, politikus Partai Republik itu menyatakan keinginannya untuk membeli dan menguasai wilayah Gaza. Trump menegaskan kepemilikan Gaza oleh Amerika Serikat akan memastikan Hamas tidak kembali berkuasa. Sementara mengenai pembangunan kembali wilayah Gaza, ia menyebut negara-negara Timur Tengah dapat berperan dalam prosesnya. Selain itu, Trump mengklaim negara-negara Arab bersedia menerima warga Palestina jika mereka memilih untuk meninggalkan Gaza. Ketika ditanya oleh wartawan soal responnya terhadap rencana Trump itu, Abdullah sebenarnya tidak menjawab secara langsung kalau ia menolak. Ia bahkan memuji Presiden AS itu sebagai kekuatan perdamaian di kawasan. Negaranya juga siap menampung anak-anak Palestina yang sedang sakit. Well, Mr. President, I think we have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. I think the point is how do we make this work in a way that is good for everybody? Right. Obviously, we have to look at the best interests of the United States, of the people in the region, especially to my people of Jordan. And we're going to have some interesting discussions today. I think one of the things that we can do right away is take 2,000 children that are either cancer children or in very ill state to Jordan as quickly as possible, and then wait for, I think, the Egyptians to present their plan on how we can work with the president to work on the Gaza challenges. Namun komentar tegas disampaikannya di akun X pribadinya. Dalam pernyataannya, Abdullah tegas menyatakan posisi teguh Yordania dalam menentang pemindahan warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Baginya, yang terpenting adalah membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina. Penolakan aman untuk menerima pengungsi Palestina tak terlepas dari krisis dalam negeri jika warga Palestina dipaksa masuk ke Yordania. Sejumlah analis mengatakan lebih dari separuh penduduk Yordania kini merupakan warga Palestina. Kondisi ini juga menimbulkan masalah, yakni ketegangan antara warga asli Yordania dengan pendatang dari Palestina. Adapun sebelum kunjungan Raja Yordania ke Gedung Putih, Trump meningkatkan tekanan ke negara itu dan Mesir. Ia menyebut akan memangkas bantuan ke Amman dan Kairo, kecuali jika negara itu menerima warga Palestina. Bantuan Amerika ke Yordania berkisar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 24 triliun rupiah. Namun Trump nampaknya menarik kembali usulan itu dalam pertemuannya dengan Raja Abdullah. Di lain sisi, Presiden Donald Trump belak-belakan soal rencananya terhadap Gaza di hadapan Raja Yordania. Menurutnya, Gaza merupakan daerah yang dilanda perang dan AS akan merebut wilayah itu. Trump berencana akan membangun kembali Gaza dan menjadikan wilayah tersebut aset bagi Timur Tengah. Ia menyebut Gaza bisa menjadi berlian. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that mean? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it can be a diamond. It can be an absolute tremendous asset for the Middle East, and you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Donald Trump kembali menegaskan bahwa Gaza perlu dikosongkan dari semua penduduk. Trump mengatakan bahwa AS akan mengendalikan Gaza, tetapi Trump menjelaskan hal itu tidak memerlukan komitmen dana Amerika.
Menurutnya hal itu mungkin akan berada di bawah otoritas AS. Dalam pertemuan di ruang oval itu, Trump juga mendesak Yordania agar Gaza dapat dikosongkan dari seluruh penduduknya, dikendalikan oleh AS, dan dibangun kembali. Ia menggambarkan bahwa Gaza merupakan tempat yang mengerikan bak neraka lantaran banyak orang yang tewas di jalur tersebut. Well, it's not where I want them to live. It's going to be where we ultimately choose as a group. And I believe we'll have a parcel of land in Jordan. I believe we'll have a parcel of land in Egypt. We may have someplace else, but I think when we finish our talks, we'll have a place where they're going to live very happily and very safely. And, don't forget, they only want to be on the Gaza Strip because they don't know anything else. They never had an alternative. And they don't want to be on the Gaza Strip, but they have no choice. They have to be. And they're being killed there at levels that nobody's ever seen. No place in the world is as dangerous as the Gaza Strip. They don't want to be there. They have no alternative. When they have no alternative, not one person will want to stay where they are. Nobody wants to stay there. They're living in hell. Trump meyakini warga Palestina akan bahagia jika mereka hidup di luar jalur Gaza. Menurutnya warga Palestina akan terbebas dari perang dan krisis kemanusiaan yang selama ini melanda kawasan tersebut. Meski mendapat tekanan, Raja Abdullah II memastikan pihaknya tetap konsisten untuk menolak rencana Trump merelokasi warga Gaza. Padahal ancaman penangguhan dana bantuan AS sudah menantinya meski akhirnya dibatalkan. Sementara Trump di lain sisi tetap kekeh ingin memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania, serta membangun tempat itu menjadi Riviera Timur Tengah. Saksikan kabar terbaru dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.